Mense strewe na welvaart is dikwels die omgewing se ondergang. Eintlik is ons spesies die aarde se grootste bedreiging. Hoe lank kan die mens en die natuur nog sy aan sy voortbestaan? Die skokkende waarheid is dat Suid-Afrika se varswatervoorraad dalk nie meer veel tyd oor het nie. The International Energy Agency's recent report, the 2012 report, indicated very strongly that there is a need to keep 2/3 of the world's coal and other fossil fuel reserves in the ground. What they're doing in Utrecht and the area surrounding is doing a lot of exploration. The number of prospecting meetings that have been held in the last 2 or 3 years is phenomenal. And every new little mining company is trying to get their foot in the door. It actually was getting a bit ridiculous. I mean, we were sort of sitting at times with 4 or 5 mining applications every single week that were coming through to prospect. Om grondstowwe diep in die aarde te ontgin het 'n vernietigende uitwerking op die omgewing. En in die laaste tyd word daar op groot skaal vir steenkool geprospekteer op dorpe in die noorde van KwaZulu-Natal. Die dorp Utrecht is een daarvan. In hierdie klein natuurryke toeristedorpie wy die wilde diere sommer in die inwoners se erwe en so nou en dan veroorsaak hulle 'n bietjie van 'n verkeersopeenhoping in die hoofstraat. Maar dit is die minste van Utrecht se probleme. Op die oog af lyk alles miskien wel, maar wat hier gebeur kan onrusbarende gevolge vir Suid-Afrika inhou. Utrecht is a small town, one of a few that occurs within the Enkangala Grasslands project planning domain. Angus Burns is die bestuurder van die World Wildlife Fund for Nature se Enkangala Grasveld projek. Die fokus van die projek strek oor die hoogliggende grasvelde van Mpumalanga, die Vrystaat en KwaZulu-Natal. The term Enkangala is a Zulu word. It means high place without trees. So it refers specifically to those high-altitude moist grasslands, which are the source of 4 major river systems. The Vaal, Tugela, Usutu and Pongola system all find their origin in the Enkangala area. Omdat Utrecht bykans 950 mm reën per jaar kry, word dit as 'n sogenaamde watertoring geklassifiseer. 'n Kwart van Suid-Afrika en groot dele van Mosambiek se varswater kom uit Utrecht en die Enkangala gebiede. The town itself is actually situated in a bushveld enclave that's surrounded by grasslands. Bronwyn Howard is omgewingsbewaarder in Utrecht. Die bedreigde blauwkraanvoël en die krities bedreigde lelkraanvoël kom hier voor. Critically endangered bird that we have here is actually the wattled crane, and this area is one of the strongholds for them along with the KwaZulu-Natal Midlands. There's only about 250 of these birds left in the whole of South Africa, and they are a wetland species. They really favour wetlands, so it's actually very important that we look after wetlands to preserve wattled cranes. Other birds that we have here which are threatened species are the blue cranes, and these are vulnerable. We also have the southern grey-crowned crane. Bronwyn glo dat die mynbedrywighede in Utrecht die habitat van hierdie rare voëlspesies bedreig. Buiten vir die voëls is hy ook besorg oor die voortbestaan van ander dierespesies in die gebied. Wat Utrecht besonders maak is die feit dat dit die enigste dorp in Suid-Afrika is wat binne 'n wildreservaat geleë is. Rondom en binne die reservaat is daar nie minder nie as 11 geslote, sowel as aktiewe myne nie. Slegs 2 van die geslotes is volgens voorskrif gerehabiliteer. Selfs nou nadat die myn toegemaak het, hulle is nou al 7 jaar toe, het ek nog steeds die probleem van besoedeling wat van hulle kant af kom. Boshofdavel is een van verskeie boere in die omgewing wat in 'n stryd met die mynmaatskappye gewikkel is. Hulle het nie gerehabiliteer nie, die hoop lê nog net so oop as wat hy gelê het toe hulle 7 jaar terug hier weg is. En as die wind sterk waai, kom daai stof absoluut reg oor my huis en dit is so fyn stof dat hy letterlik indring oral by die vensters, by die deure, dit lê op ons meubels en nee, dis eintlik baie sleg. Die Amajuba distriksmunisipaliteit, waaronder Utrecht val, het meer as jaar gelede besef daar's 'n drastiese toename in mynverwante bedrywighede. Linda Afrika is die waarnemende bestuurder van die munisipaliteit. We've got a number of EMPs which are currently being undertaken, about 30. The development of the EMP, the Environmental Management Plan, can be done by a layperson. So in other words, anybody from within the mining house can fill that document in and submit it, and it can be approved in-house. This opens up all sorts of levels of abuse,
where the mining house misrepresents information to the DMR, and the DMR then takes a decision on that, approves the application thinking that there's no sensitive areas in the area that they are seeking a right. Mobile Kanyile is die streeksbestuurder van die Departement van Minerale Hulpbronne in KwaZulu-Natal. Sy sê hoewel 'n ongekwalifiseerde persoon die omgewingsbestuursplan kan invul, beteken dit nie dat mineraalregte meer bekombaar is nie. From our side, we don't base our decision on what the company has alleged. We also, enter into our own independent assessment as government. What we're looking for is a document, a scientific document, that talks to what is happening on the ground. Om mineraalregte te bekom, moet 'n mynmaatskappy eers 'n omvangsbepaling doen. Daarna word die omgewingsbestuursplan opgestel. Hierdie twee prospekteringsfases word gedoen om te bevestig of daar voldoende steenkoolreserwes is om te begin myn. Indien daar voldoende reserwes voorkom, word die prospektering goedgekeur en dan moet daar 'n omgewingsimpakstudie gedoen word wat moontlike skade aan die omgewing moet uitwys. Al hierdie fases het in Utrecht toegeneem. There are actually a number of applications into the Department of Mineral Resources. We've become aware of a lot of mining applications within the area, not because we've necessarily been informed about it. We often find out after the fact, after the mining or prospecting right has been granted, that there is one in the area. What happens now in terms of the Mineral and Petroleum Resources Development Act, or the MPRDA, what's actually happened is the landowner still owns the surface of his land, but all the mineral rights to whatever minerals may happen to be under the ground are now owned by the state. And the state is actually handing out these things like a lucky dip. Okay, over here we have the map, which is pointing out... Mark Durham, die adjunkdirekteur vir beplanning en ontwikkelingsdienste van die Amajuba distriksmunisipaliteit, het vir my 'n kaart gewys wat toon waar daar tans mynbedrywighede beplan word. Hierdie is die sensitiewe gebiede waar al die waterryke vlei lande, hoë biodiverse en bewaringsgebiede in die distrik geleë is. Die rooi, blou en pink pennetjies dui die verskillende mynprospekteringsfases aan. Ek het Mark gevra hoekom minerale hulpbronne dit toelaat om in die sensitiewe areas te prospekteer. I think it's a question that we are posing to DMR and both Water Affairs at the moment as to where there is a sensitive area already declared, that no such prospecting or any amount of prospecting for any mineral should actually take place if it's known that is going to be a polluting factor to the water resources. That area we're talking about is a very critical area as far as water is concerned for the country. I mean, a large part of the country's water basically comes from that area. Bearing that in mind, is it still worth even prospecting there? Yes, it is still worth. I mean, we have to understand that every country needs to establish its mineral worth. Every country wants to get an understanding of its potential. So clearly, from an agricultural point of view, that area has potential for agriculture. It has potential for ecotourism as well. But it is highly mineralized. And you will have to find a way of bringing up that balance. Boere in Utrecht sê die balans word nie gehandhaaf nie. Hulle is oortuig dat die mynbedrywighede die sensitiewe areas op hulle plase gaan affekteer. Een van die besorgde boere is Originates wat op die plase kweekspruit en wasbank boer. Ongeveer 18 maande gelede het 'n nuwe steenkoolmyn langs sy plaas opgemaak. Die eerste wat ons daarvan gehoor het, is toe 'n groot geweldige ontploffing plaasgevind het en ons die stof in die rigting van die myn sien trek het. Ons het begin 'n navraag doen en hulle het vir ons gesê dit is 'n nuwe myn wat sy ontstaan hier het. Ons weet nie of daar 'n environmental studie gedoen is nie. Die dinge wat daar gebeur, ons misgun hulle nie die reg om te myn nie. Maar al wat ons vra, moet ons nie besoedel met dit wat julle doen nie. Hulle glo dat die watertekort wat hulle nou in hierdie waterryke area beleef, die gevolg van die mynbedrywighede is. Ek besit hierdie plaas van 2003 af en sedertdien het ek nog geen waterprobleme in die rivier gehad nie, maar wel hierdie jaar het ek 'n groot impak gehad, soveel so dat ek my vee van die plaas moet skuif en selfs boorgate moet sink om aanvullende water te kry. Ons het nou laas jaar die eerste keer in 'n lang tyd wat my spruite gaan staan het, wat daar geen water deurgekom het nie. En dit is terwyl die myn water gesuig het uit daai spruite uit.
waarvoor sover ons weet hulle geen toestemming het nie of geen reg het nie. Watertekorte is maar net een van die boere se mynverwante probleme. Hulle is ook bekommerd dat die groot hoeveelhede prospekteringsaktiwiteite onwettige mynery sal laat toeneem, veral na minerale hulpbronne erken het dat daar reeds heelwat onwettige mynbedrywighede in Suid-Afrika plaasvind. Acceptance of this application, you cannot, doesn't mean that you can go ahead and start prospecting or mining. And if such have been identified, and then we do indeed open a case. I mean, we've got a number of cases that are currently running, and others are in investigative stage. So the possibility is that some people might just not take heed of that and continue and do things illegally anyway. They face the consequences then as a result. Sommige mense glo dat minerale hulpbronne se beleid te prospektering in sensitiewe areas vergemaklik. Yeah, I hear what you're saying, but I don't really agree with that. So. Die Balele-reservaat is 'n trekpleister vir toeriste. Nou, om die natuurreservaat te ontwikkel, moes 'n gewese myn wat in die 80er jare toegemaak het, gerehabiliteer word. Maar ten spyte van al die rehabilitasie, kan er nog steeds neeweffekte van die mynbedrywighede gesien word. This is another good example of a mine that was closed in the 80s. Closure certificate was given, and as you can clearly see, there's no rehabilitation whatsoever of the mine dump. Robert Stannard is 'n wildboer in Utrecht en die mede-stigter van die Balele Natuurreservaat. Ongerehabiliteerde myne veroorsaak na bewering waterprobleme in die wildreservaat. Who's now responsible for looking after that? The water that falls, the rainfall that falls directly on that mine dump, flows from there straight into the stream behind us. Utrecht se water word nog nie geraak nie, maar as al die maatskappye wat hier prospekteer minerale regte sou kry, kan dit rampspoedige gevolge inhou. Nie net vir Utrecht nie, maar heel moontlik vir ook bykans 1/3 van Suid-Afrika se varswater toevoer. Die minister van Finansies, Pravin Gordhan, het op 'n stadium gesê dat een van die grootste struikelblokke vir die ekonomiese groei in Suid-Afrika toegang tot water is. En as ons in ag neem dat ons oor hierdie rare en essensiële watertoring beskik, moet ons 'n punt daarvan maak om dit te bewaar en korrek bestuur. Now, when one considers that mining operations, and particularly coal mining, which is one of the dirtiest forms of mining, has a major impact on our water quality, we need to ensure that strategic decisions are made so that coal mining occurs in appropriate places and not in inappropriate areas that are key water production zones. Do you want coal mining or do you want fresh water? And it's getting to that stage with this and a number of developments in South Africa where these are the issues, these are the choices that people have to make. You can say, well, you can have coal mining, you can have hydraulic fracturing, you can have whatever you want, but you've got to understand that they come at a price. And in these areas, the price is fresh water and also the potential destruction of existing sustainable rural livelihoods. Omdat die Utrecht plaaslike munisipaliteit en sy vlei landgebiede so 'n groot porsie van Suid-Afrika se varswater toevoer verskaf, kan die mynprospekteringsaansoeke in hierdie gebied gesien word as 'n poging om die hoofslagaar van Suid-Afrika af te sny. Hoe lank voor die lem te diep in die slagaar insink? En hoe lank gaan ons delf voordat ons besef ons grawe ons eie graf? Een ding is seker. Die mynbedrywighede in die Utrecht en Enkangala Grassvelde is 'n maak of breek situasie vir die toekoms van Suid-Afrika.